E be voilà assalamu alaikum malenden bela jeli naw bela jeli nga sufi folli ka bo fofana aruna fi kiratere rofa boss de tsara amena kuma mogodo ka resource sans fait bi malenden amena kuma mogodo ka resource sans fait dabla sa amena kuma jonde ka resource sans fait bi resource sans fait malenden ne bina kuma an balimamuso kan resource sanfɛ o ye jɔn ye bɛɛ b'a dɔn ko manden princesse manika ka fima an b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn resource sanfɛ ne fofana aruna dido créateur de fa poste sera ne ne ka video filanan ye manden princesse kan malende minnu bɛ ne ka resource lajɛ waati bɛɛ lajɛlen n b'aw fɔ k'aw waleɲuman bɔ munna an y'a fɔ k'an bɛna kuma manden princesse kan le 15 novembre 2021 an bɛ ka video kɛ Paris malenden bɛɛ lajɛlen minnu bɛ ka n lajɛ réseaux sanfɛ n bɛ ka kuma manden princesse de kan grand video ma di mali ne yɛrɛ kɔrɔmuso manden princesse munna n y'a fɔ n ko n bɛna kuma i kan réseaux sanfɛ manden princesse n bɛna kuma i kan réseaux sanfɛ ni fɛn min don sera ne bolo ne b'a fɔ réseaux sanfɛ n'a ka di n ye i bɛ sɔn n ye n'a man di n ye i bɛ sɔn i bɛ ban n ye o ye maliyɛnden cɛ n'a musoman bɛɛ lajɛlen de ye manden princesse ne b'i ka video lajɛ réseaux sanfɛ manden princesse ka ko ka di ne ye kosɛbɛ mais n bɛna fɛn min f'i ɲɛna réseaux kan kankaridakan de don manden princesse ne bɛ n'i ladi ne b'i bilasira mɔgɔ hali mɔgɔ woloden b'a a ba bilasira mɔgɔ woloden b'a fa bilasira maliyɛndenw munna n y'a fɔ n ko n bɛna conseil de di manden princesse ma manden princesse ka video kɛcogoya manden princesse kuma cogoya manden princesse ne b'i deli n'a ka di ye i bɛ se ka changer n'a man di ye i bɛ se ka to cogoya la ne ladilikan de don mais i tɛna ne ka kuma in i tɛna a kɔrɔ dɔn quoi bi mais i bɛna da la kɔfɛ de quoi manden princesse i bɛ kana ni mɔgɔ minnu ka vocaliw ye réseaux sanfɛ i bɛ kana ni mɔgɔ minnu ka audio ye réseaux sanfɛ manden princesse minnu bɛ k'i nɛgɛ k'i bila olu la dɛ manden princesse olu t'i fɛ koyi n bɛ n dali ala la u t'i fɛ hali don kelen o de la ne bɛ min f'i ɲɛna ne balimamuso de ye parce que en tant que tu es malien ne b'i fɛ o tɛ e kelen ye dɛ ni ne ye maliyɛnden ye yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ ka sira bila ne b'i bila sira n'a ka di n ye n ka kuma ninnu i b'u ta fofana aruna de don créateur de fa poste sara nin ye ne ka video filanan de ye ka manden princesse i bɛ ka video kotigaw i b'a changer dɔɔni i bɛ kana ni mɔgɔw ka vocaliw ni mɔgɔw ka video ye réseaux sanfɛ manden princesse minnu bɛ k'i bila o la u t'i fɛ hali don kelen i juguw de don manden princesse n bɛna kuma dɔ fana fɔ video in kɔnɔna na manden princesse i bɛ ka kuma cogoya changer dɔɔni fana parce que i b'a dɔn maliyɛnden filɛ nin ye bamananw dɔw bɛ yen hali bi olu ma bɔ u ka bamananya la dɛ i bɛ ka kuma cogoya min na i b'i ka kuma cogoya falen parce que n'i kumara cogoya dɔ la ala o de la ne b'i fɛ manden princesse i b'i ka kuma cogoya falen réseaux sanfɛ fɔlɔ ka bamananw bɛ yen hali bi bamananw bɛ yen misiki in saki kɔfɛ dɔɔni sa bamananw bɛ yen hali kuma cogoya u b'a fɔ i bɛ k'u kɔrɔbɔ de quoi u b'a u yɛrɛ isayi la o de la manden princesse ladilikan de don ka bɔ i dɔgɔnin fɛ yen fofana aruna créateur de fa poste sara ni ne bɛ ka video kɛ n ma jiginnen de don wa ne bɛ bilasira ye n'o de fɔ n ka video kɔnɔ waati bɛɛ lajɛlen maliyɛndenw an ka bɛn
anga be anga ɲɔgɔn burujali dabila réseaux sanfɛ mais maliyɛnden bɛ anga fɛ anga be a bɛ da de la mais a tɛ dusukun na maliyɛndenw dɔ bɛ yen setane bɛ siran olu ɲɛ de kafiriw de don maliyɛnden dɔw bɛ yen olu tɛ silamɛya fɛ fiyewu olu ye kafiriw de ye o de la maliyɛndenw an ka bɛn anw sɛgɛnna ka nin kuma in fɔ réseaux sanfɛ mais i b'a dɔn an ka bɛn silamɛw de bɛ nin kumakan in mɛn o mais kafiri t'a lamɛn ne bɛ ka kuma réseaux sanfɛ a bɛ komi n bɛ ka n ka kumakan ninnu fili de kafiri bolo kɔni silamɛ tɛ de kafiri bolo parce que kafiri ladilikan tɛ don a dusukun na yɛrɛ min ka di mɔgɔ min ye i bɛ voisin ten mais anw kɔni an se ye min ye an b'o kɛ réseaux sanfɛ mɔgɔ kelen ta tɛ réseaux sanfɛla ye mais a ye ɲɔgɔn nɛni ninnu dabila réseaux sanfɛ ɲɔgɔn maloya ninnu a y'olu dabila réseaux sanfɛ minnu fana bɛ ka vocal ninnu ni audio ninnu ta k'u envoyer Manden princesse ne bɛ jigin olu fana la dɛ ne bɛ jigin olu la kosɛbɛ i bɛ tɔgɔ sɔrɔ k'a sɔrɔ i ma mɔgɔ maloya i bɛ mɔgɔw buruja réseaux sanfɛ mɔgɔ bɛɛ tɛ nɛni réseaux sanfɛ mɔgɔ bɛɛ tɛ buruja réseaux sanfɛ ladilikan de don ne ka Manden princesse ne kɔrɔmuso de ye Mali bɛ ka Manden princesse de ye mɔgɔ bɛɛ maliyɛnden ani jamana wɛrɛ ka mɔgɔw tɛ kelen ye dɛ n'i bɛ ka kuma réseaux sanfɛ i b'i majigin maliyɛndenw ye de walasa ko bɛ diya u ye mais n'i san kɔrɔ ta k'a fɔ ko k'a kɛ komi e de ye duniya dan mɔgɔ si tɛ k'i fɛ wa i bɛ k'i yɛrɛ segi kɔfɛ dɔɔni tuguni sa parce que kuma in ka jan dɔɔni ye Manden princesse i yɛrɛ ka kuma maninka ka finma ne b'i fɛ trop fo fana Aruna kɔni ne b'i fɛ minnu bɛ ka olu kɛ u t'i fɛ bon par exemple sisan aw bɛ ne ka video ninnu lajɛli daminɛ k'a kɛ ne ye video kɛ daminɛ waati min na ka na bila sisan na o mɔgɔ tɛ Mali kɔnɔ min bɛ se k'a bolo kɔrɔta ko ne ye mɔgɔ nɛni réseaux sanfɛ o tɛ yen wa i tɛna o ye ne ka page YouTube sanfɛ an k'an ka autorités bonya Mali autorités bonya an k'an ka maakɔrɔbaw bonya an k'an ka dɔnnibagaw bonya n'i ye mɔgɔ buruja réseaux sanfɛ n'i ye mɔgɔ maloya i tɛ sa dugukolo sanfɛ fo ni Ala m'i yɛrɛ maloya Manden princesse n bɛ ka nin kuma ninnu bɛɛ fɛ e de ma n bɛna ka tila ka nin video in publier réseaux sanfɛ le 15 novembre 2021 n bɛ ka video in kɛ Paris maliyɛndenw Manden princesse a ye nin video in partager k'a lase Manden princesse ma kumaw dɔ bɛ yen ko kuma jugu tɛ fɔ bɛɛ ma réseaux sanfɛ komi ne bɛ Manden princesse fɛ trop en tant que tiɲɛ maliyɛn ne fana ye maliyɛn de an ka kɛ ɲɔgɔn ɲɛnajɛla ye an ka ɲɛnafɛnw bɔ ɲɔgɔn na réseaux sanfɛla an ka maliyɛndenw an b'u bɛn anw de kan ka maliyɛndenw bɛn ni anw ye maliyɛndenw kari ɲɔgɔn na o man ɲi dɛ o de la Manden princesse mun bɛ n kun nin kan ten n y'a f'i ɲɛna réseaux sanfɛ bi i bɛ n ka kuma ninnu ta k'u lamɛn Manden princesse ne b'i deli i b'i ka kuma cogoya falen réseaux sanfɛ i bɛ vocali minnu ka kana ni mɔgɔw ka lebu ye réseaux sanfɛ ne b'i deli i b'a dabila minnu bɛ k'i bila i la olu t'i fɛ i juguw de don o de la ladilikan de don n'i y'a mɛn o de don n'i m'a mɛn fana ne yɛrɛ kɔrɔmuso n'i y'a faamu cogoya min na o don parce que duniya ko de don n bɛna bɔ kuma kɔnɔ yan maliyɛndenw ni n donna mɔgɔ min gasi la o tigi bɛ yafa ma. Vive les Mali, vive les républiques.
vert, jaune, rouge, drapeau malien. Hey, la vie dunia. Malien dong bemi. En tant que ni malien dong kadine, trop malien dong kadine. Ayanga drapeau bay la jiban vert, jaune, rouge. Hey. La vie, la vie. Malien dong anga ke amire. Vive le Mali, vive la République. Ko jugu ka fara Mali la parce que jugu ya se ka fenge Mali la parce que anda kan do ni ala mo mi dani fe mi ko do. Bonne nuit tous les Maliens et bonne nuit tous les Maliennes. C'est frère Moussouka Demiseni Farama Boubakan. Le 15 novembre 2021 Paris et